Hello, good evening. This is Tandoori Raj. How can I help you? What happened? Sorry? What? How can I help you? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे stupid, why are you calling? Hello? हाँ जी? Hello? हेलो हेलो सूर हेलो हेलो नहीं हमारा कॉपी कोड है हमारा बात हेलो आएगा नहीं हमारा बात है वो रिकॉर्ड कर तू रिकॉर्ड करके बोलता है? No, hello, how are you? I am alright. Yes? You sure? You are a sure. You are a stupid. You sure is your mother. A fucking bloody bastard. Come here, you suck. Hello? Hello, Tandoori Raj? हेलो गुड इवनिंग Hello? ऑलराइट Hello? बंगाली बाबू लुतू भाई का वॉइस रिकॉर्ड कर दिया लुतू भाई का हेलो Hello? हाँ जी Hello? हेलो हेलो सूर हेलो हेलो गांडू Hello? monk yourself get busy Hello? এই আমি কিতাब এরম বুঝলে নি তুই लुतू भाई का नहीं, वो खुद बोलता है बंगाली भाषा में. लो बात. Hello? which planet do you live in नहीं लुतू भाई का वो रिकॉर्ड करके रख दिया Hello? रिकॉर्ड करके रख दिया yeah Hello? yes Can I speak to Mr. Jamal, please? yes Okay? you are fucking devil shaitan you know shaitan who are you Hello, Chur? why is the other sur gone Hello, why is he Chur? hiding himself Hello, why Chur? is the other sur gone এই আমি কিতাব এরম বুঝলে নি তুই Hello? Chur? Hello, yes? Yes, বান্দির বাচ্চা চুর Dude, সুত মারানির ভুয়া সুত মারানির ভুয়া তোর মারে বিয়া করো সুত মারানির ভুয়া সুত মারানির ভুয়া কুত্তার বাচ্চা আলার আলা Yes? यस बेंचत का मतलब जानता है आप Hello? दूर हला बेंचत बेंचत का वाला हाउ टू मेक यू चॉप करी Hello? यू विल गेट कैच वेरी सून Yeah, I'll get a catch. Good, I'm going to go fishing. I'll get a catch. No, you get. Don't worry. I've got 2 letters. Believe me. This is what I'm gonna do to Monday. You will see what happened. You bastard. You will see. Sut maranir hua. Why? Sut maranir hua. Sut maranir hua. Kuttar bachchiya. Dur, yalla. Dur halarala. Dur halarala. তোর মা বাবা ঠিক না নাই নিবি কুত্তার বাচ্চা সুরর বাচ্চা হারামজাদা হারামখুরের বাচ্চা আস্তা দিন ধরে সাতারে sister if you have any sister come and say that front of me you asshole হ্যালো Hello? এই শুরু বাচ্চা দেশো মাথা করে তিনটে আর তোরে কোন একটা সাইটটা Dur, yalla, soon. শুরু বাচ্চা Hello? দেশো মাথা করে শুরু বাচ্চা তিনটে আর তোরে লইয়া সাইটটা করব What are you saying? হালা হালা কুত্তার বাচ্চা Put the Hindi man on. I want to speak with Hindi. এ কুত্তার বাচ্চা আই রেস্টুরেন্ট সামনে দেখলে তোরে কাটছে আছে তোরা তান্দুরিতে রাই Let me speak with the Hindi man. ইংলিশ তোর মারে বিয়া করে না ইংলিশ শুরু বাচ্চা Shut up. Let me speak with the Hindi man. সুতারি বুয়া তোর কোনো কাম নাই নিবে সুতারি বুয়া पुदी लगाए तेरे माँ का पुदी मारेंगे बेंदी का এটা বালা নিবে গুলা এটা বালা নিবে কত সুদা লালা তোর তো মনে আসলে Shut up, dude. আলাম দা বাস্টার What? শুরু বাচ্চা আর বাজু করবে বললা নিতে তো তোরে বান দিয়া কোন আনমু গিয়া Kya? তোরে বান দিয়া আনমু আমরা তো গাড়ি করে দিয়া Yes. কিয়া মারাজ কে মাগির क्या গুলা बात कर रहा है? তোর বাপ तोर बाप. क्या बाप कर रहा है? সুদারি বা যা শুরু বাচ্চা সুদা तोर मारा तू. এই শুরু বাচ্চা কি তুইছে Hey, Bendy, what you say? कितो जरा. Hey, Bendy. এই কি তুইছে বান্দির বুয়া Dur. এই শুরু বাচ্চা Hey. শুরু বাচ্চা তোরে যদি ফাইতাম না নিতে তোরে যা Yes. এ পুলিশ টাকা দাও না পুলিশে বললো রে Tu svor. Hello? হ্যাঁ পুলিশ কামিন Hey, sut mara ne fua. Kuttar baitcha. ऐसा बोलो कि I will find you and I will cut you out. Put him on the phone. I want to speak with him. Hello? Hello, yes, you fuck. How are you? I will find you and cut you I'm out. gonna find you and Bloody come for you. bastard. Hey, fucking, hey. I am from India. Ding ding, what? You from India? Oh, what, ding ding, yes. 1 minute. What? Egg minute. Hello? What are you doing? हेलो Hello? What happened to egg minute?
Huh? What happened to Egg Minute? Put him back on the phone. Speak to my brother. No, I want to speak with Hindi. Huh? I want to speak with Mr. Hindi. Speak to Mr. Brother, yeah? Big brother. Yeah. He will give you back shot. Yeah? Not frat back shot, you bastard. Yeah, you son of a bitch. I want to speak with Mr. Hindi. 1 minute coming, yes? दूर बांधी बच्चा कुत्तर बच्चा ती माइशर बच्चा नहीं बेवांशर बच्चा कुत्तर बच्चे कुत्तर बात करना तेरा बाप के साथ बात करना तेरी तेरा बाप है बड़ा बाप है सबसे बड़ा बाप है तेरा बाप है तेरी माँ का अभी तेरा बाप के साथ बात करना बांचोत listen to me you fucking son of a bitch listen you bastard I'm listening say Save তুই तेरी माँ का पुटी लगाई এই তুই কি গুয়ে hello তুই কি গুয়ে Dorsut Marai, how are you? এই আমি আইতাম নি তোর আমি চিনি Are you crazy? আমি আইতাম নি Ben should come mitlab jantai up. আমগো ফুঙ্গার করে ফুঙ্গ এই ফুঙ্গার করে ফুঙ্গ আইতাম নি Yes. তোর বাপে তোরে কম দিও আই যাবে Yes. তোর বাপে তোরে কম দিও আই যে মুখে দিনি Tor Mare. আইতাম নি আমি আইতাম নি তোর চিনি Tor Mare sud. Sud. বাঞ্চত Sur. গাং মার দে গাকে Yes. Tera baap hai. আর ফোন টোন কইছ না কইলাম বুঝছত নি আইয়া ওরে সিরিয়াওয়ালাই দিমু Hey Sudharifa phone rakh একটা দিন সাতাইছে you'll see on Monday On Monday, Tuesday, and then you'll Wednesday. fucking see it you bastard What will I see, you cock? you'll see you're not gonna call us you mother chup if you're a fucking brave why don't you come in front of us Why don't you come in front of me with the suit? yeah I can come give me address I will come and I'll Okay, fucking I'm at 215 Wood Street. what 215 Wood Street, Washington, D.C. so you're hiding Washington DC you fucking pussycat Yes. pussycat you fucking pussycat you're hiding on America you bastard Yes, come. Just come. It's not a when you say just come, it's not a 1 minute walk, you bastard. Do you understand what I'm saying? We come. It's 6-hour flight. Come. Yeah, 6-hour flight, but who's gonna look after my business? Who's gonna look after everything? I would You look after fucking it. cunt! You sure? Tor basur, tor masur, you'll see Monday. I'm telling you, I've got 2 letters from the police, and police told What me. are they going to do? They're going to fly over here, you idiot. No, you'll be stopped. I'm telling you. Okay, You'll be stopped. You'll see who won. Yeah? We How are they going to stop will win. Yeah? How? You'll see, you mother I'm chud. 3,000 miles away, you sued. You mother chud. You sued. I'm not sur. Look, do you know what is sur mean? You Yeah, it's bang your mother, ka aulad hai. It's your mother. No, it can't be. That's Nimai Mozrike. What was that? huh? Nimai Mozrike. What is that? Put the phone down, you bastard. Customer is here. Yeah, I'll call back. Hello, good evening. Hello, Pandil Hua. How are you? Fucking bloody idiot. Why are you fucking swearing, you cunt? Hello? Hey, is that the Indian restaurant? Hello? Hey, is that the Indian restaurant? Yes, it is. Yeah, you guys got a pilau rice? No, we can't do pilau rice for a takeaway. No, I'll have it with an order, but you do it as a side dish? Yes, we do side dish. Can I put it in your nose? You can do that. In your nose and in your ears. Yes. In your eyelids. You can't speak now. No? Why? What happened to you? Are you deaf? Yeah, I don't know what happened. Maybe I called too many times. Something. No, the police is here and they found me, and they're giving you something screw up. inappropriate. The police giving you big shot. Yeah, no, I'm talking funny. I know you're talking funny because I think you should go to the hospital because you're having a delivery. Don't laugh, you fucking shit face. You're a shit face, you know that. You're a bastard.
Hello? You shoot. Yeah. I'm sorry. I'm having a delivery with your baby. Yeah, my baby, that's good one. That's good one, you bastard. Yes. Hello, good evening. This is Tanduraj. How can I help you? Hello, sir. How are you? Yeah, fine, thanks. Excellent, sir. I'd like to get a pilau rice. Hold on 1 minute. I want to stick it in your nose, you bastard. Sorry? I want to stick the pilau rice. I want to put it in your nose. Pulao rice. Yeah, pilau in your nose and in your Pilau ears. rice. Yes. And Yeah. Tera dusra chutkidare. Yeah, I want to put it in your nose. You sorry? know, the pilau rice. I'd like to put it in your nose and in your ears. I'd rub it in your face. You know, the pilau rice. In your face. Hello? Hello? Hindi? Hello? 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 Tera baap hai sut mara nidwa. How are you? তোর মারে সুদাইতাম নি Tor point dere I sut mara nidwa. Tor abe gushti. তোর মার হেটাম কেন আর ইয়া কম বলে যায় Tor mara sut mara nidwa. Eh? Tu sure? সৌর বাচ্চা এই সৌর বাচ্চা মাটার করছি 102টা তোরে করবো একটা Eh, kitoy zara? বান্দির বাচ্চা ফাকিনুর বাচ্চা Eh, lo tirwa. Sut mara nidwa. তুই যদি তোর বাবার ঘরে বস নাই তুই আমার রেস্টুরেন্টের সামনে আয় Tera maka bosra. তুই যদি তোর বাবার ঘরে বস নাই তোর মার ঘরে বস আয় Tera maka pudi marenge. তুই 100 গুলো আমি একলা চুপ করানি শুকা Dur hala. এটা আমার আনিবা যারে সৌর বাচ্চা তোর যদি আমি সামনে পাইতাম নাই তো বিশ্বাস কর তোর Pudi lagay. তোরে আমি খাগুয়া দিলাম মাংস খাই ওলা খাওয়াইলাম না Funga gare funga. এটা আমার আনিবার কবিসর বাচ্চা Kila wacha.